La jena libro estas registrita de Alexo Miller, Alex Von Miller. Hi there, today we're going to take a look at the final story from Magia Shippo, and this story is called Magia Perlo, a magic pearl. Here's some words that you might want to look at before delving into the story. Taelo is the word for, it's an old Chinese weight or a money unit. Context makes it pretty clear. Well, I gave him 300 taeloi. In exchange, he gave me this. And okay, so if you see numbers thrown around like that and it has to do with financial transactions, you can kind of piece together, oh, it's a dollar, it's a peso, it's some form of currency. So I'm not going to even bother giving you a clever way to remember what a taelo is, because outside of Chinese folk stories, you're not going to find this word. Next, we have Kavalerio. That is the word for a cavalry. Don't confuse it with the following, though, that are sort of related or sound similar. It's not a chevallaro. Chevallaro would be a horse group, a horse collection. This is sort of similar to the difference between libraro and biblioteco. Libraro is a collection of books. Libro is a book, so libraro is a bunch of books. You might have a personal bookshelf, a collection of books. That's your libraro. But if you have a building that's designated for public people to come in and check books out, that's a biblioteco, so that's a bit different. Similarly here, you can have a group of horses. That's not the same as having a group of horses that are dedicated for this army or this branch of this armed forces. So that's a Kavalerio. Next, we have Kavaliro. That is the word for a knight, cavalier. And then Kalvario. My burdens are lifted at Calvary. That's where Jesus died on the cross, is Calvary, and that's a lot of people mix those up a lot when they're singing old hymns and stuff like that. So Calvary is not the same as Kavalerio. Mal observi is the word for directly disobey or disregard something. And I want to point it out because you might glance at it and kind of assume that it doesn't mean something as strong as it is. Like, oh, did you notice my new haircut? No, I mal observis that. I didn't observe it. I didn't notice it. I missed that. Sorry. Or I simply, I don't really want to deal with that right now. I'm going to mal observigi. I'm going to ignore it. No, that's ignore something. Or that's I didn't notice it. I didn't regard it. I didn't take that in. That's different. Mal observi is actively, directly knowing and going against it. It's disobeying. We don't really have a word for disobserving in English. So that's the difference right there. Like if the king made a decree saying everyone must observe St. Patrick's Day and get super drunk, and you didn't do it, it's one thing to not participate, but if the king's telling you to do it and you defy his orders, well, that is mal observing. So note the difference there. Karcero is the word for a prison cell. And if it helps you remember, think of the word incarcerate. In here, the word incarcerate would be encarcerigi, literally to put into a prison cell. Note, estas carceroi en prisono. There are prison cells in a prison. We would use either prisono or mal libereo for the idea of a prison or a jail. We wouldn't use carcereo or anything like that. We wouldn't use a form of carcero to describe the place, generally. I even saw in one dictionary, pundomo, the house of punishment for prison. So just know that prison cells, you just talk about the cells that way. Furaĝo is the word for forage, fodder, food for cattle. If you want your fur ball to age, get older and nice and heavy, then feed it. So fur ball, age, feed it. Furaj. Furaĝo is the feed you give your pets, your animals. Konko is the word for the shell or the tegajo. We learned about tego, tegi in an earlier vocab guide for the Magia Shippo series here. Tego is like a protective coat or covering or layer. It could be a pillowcase or it could be a shell to keep things safe. So it's a tegajo or shello of a mollusk. Think of pecteno, clam, or mitulo. That is a mussel, not a mussel, but mussel, like you'd eat at a Chinese restaurant, the little mussels there. So think conch shell, the kind you'd hold up to your ear and, hey, I can hear the ocean. Conch, konko. It's referring to the shell. Now, shell has, in English, we go, oh, what has a shell? I don't know, a turtle has a shell, and then, clams and oysters. They have shells. That's about it, though. It actually is a much more general word in Esperanto. Trees, for example, have shells. You say la arboshello, the la arbshello of the tree. That's the word for tree bark, is the shell. And we use it in a more general sense. So if you want to specify, yes, the calcium hard protective coating of a sea creature,
that is a konko. So just note that is the specific word you want to use there. And then the next word, tavolo. This one tripped me up. I almost misrecorded it because I thought I had to correct a typo, but it wasn't a typo. I thought, oh, they must be wrong here. Tavolo means a layer. It means stratum. In the story, you'll find this phrase, li preparis nau tavolan skatolon. And I read that and went, oh, shouldn't it be now, which means 9, so more than one, shouldn't it be now tavolain skatoloin, right? I don't know what tavola means, but shouldn't it be 9 something boxes, not 9 something box? I didn't understand that tavola means layers. So what it's saying is a 9-layered box. So I almost messed it up when I recorded it. Oh, I'll fix this for them, but they were actually right. Now, what would have been very helpful for them to do for me and for other readers is make it now hyphen tavolan, or now tavolan is one word without a space in between. That's how I would prefer it. I would probably put the hyphen in there to connect them if I were you. Now, a way to remember that tavolo means a layer or stratum is to tell you about a vol clock. The vol clock is this way of dating archaeological strata or layers of rock by using and observing the teeth of vol that they find within the rock layers there. Because apparently the studies have been really good as far as charting the changes to vole species over thousands of years. So by seeing, oh, this sort of tooth we found here and this sort of tooth we found there, they're able to tell, and that means that rock layer is from this year and this rock layer is from that year. And it's super accurate. So the vole clock, using the teeth of a vole, tavolo, you can find out what the strata are. Tavoloi is strata. Finally, femuro means a thigh. And in Esperanto, it means the whole thigh. Whereas in English, a femur is just the bone. Your thigh bone is your femur. And so in Esperanto, you would specify femurosto, the thigh bone. And that's important because in the story, the guy cuts a hole in himself to hide the magic glowing pearl inside it, and he sews himself up so that he can take it to the emperor without being, intercepted along the way. So I read that his femur, he cut his, don't you mean he carved a hole in the femur? How did he fit in a bone? That's where it was good to find out that femur actually has a general meaning of the flesh of the thigh too. So, okay, he just cut a slit in the skin and the muscle and shoved it in there and sewed that up. So, femuro is the whole thigh. Those are your words for Magia Perlo. Enjoy. Magia Perlo. Sude de Hepu gubernio en Juangdong provinco estas bailong maro, kiu etendiĝas ĝis Bebu golfo. Sur la bordo staras quadrata urbo Belong, alinome Perla urbo, char la maro tie abunde productas perloin fame conatain tra la mondo. Kai la urbo siatempe servis kiel loĝloko de eŭnukoj komisiitaj de la kortego por kontroli perloĉasadon. Pri la urbo cirkulas inter la popolanoj jena rakonto. En la tempo de Ming-dinastio, 1368 ĝis 1644 post Kristo, Bailong Maro estis vera mondo de akvaj animaloj, kie svarmis aroj kaj aroj da fiŝoj, salikokoj, kraboj, perlokonkoj kaj aliaj. La lokanoj de generacio al generacio vivtenis sin per fiŝkaptado kaj perloĉasado. Tiam ĉe Yang Mechi, parto de la maro proxime al Hepu estis perlo, kiu eligis brilan lumon en ĉiu nokto. Dank al ĝia lumo, fiŝŝipoj, kiuj perdis orientiĝon, eliris el densa nebulo kaj sekure revenis hejmen. Je la montriĝo de ĝia lumo, ŝtormo ĉesis. Furiozantaj ondoj kvietiĝis kaj dronontaj ŝipoj eldanĝeriĝis. Tial la fiŝistoj tre amis la perlon, rigardante ĝin kiel patronon de la loko. Dum sia fiŝkaptado ili ofte kantis: "Ĉesun leviĝo sur mara spaco, kuŝas ovrita konk por sunumo, kun sankta perlo magia lumo, por la fiŝistoj feliĉ kaj paco." Ĉe la bordo de la maro vivis maljuna fiŝisto kun sia familio. De pluraj generacioj ili sin vivtenis per fiŝkaptado kaj perloĉasado.
La fishisto fishadis sur la maro de sia infanezzo, cae farigis tiel sperta cae lerta che li povis cusci sur aquo plurain tagoin, cae subacvigi plurain horoin. Ien li fishis per hoco au reto sur boate, ien li collectis ostroin cae perloconcoin sub aquae. Li bone sciis kie staras rifoi, kie svarmas fishoi, kie multas perloconcoi, cae kie la aquo estas profunda. Foje li captis grandan perloconcon. Malferminte gin, li trovis grandan perlon brilan, che li mettinte gin sur la tablon ne plu besonis lampon nocte, ciam li reparis reton. Poste la perlo estis trompe accetita de fi commercisto per quelque da litroi da riso. Tiu sia vice vendis gin al perlo commercisto in la gubernia urbo de Hepu, cae gainis per tio 100 taeloin da argento. La perlo commercisto vendis gin al guberniestro je preso de 400 taeloi da argento. De longe la guberniestro intensis collecti bon qualitain perloin por la imperiestro, por acquiri lian favoron. Ricevinte la perlon, li tre giois cae tui scribis rapporton al imperiestro in quiu li fanfaronis che la perlo povas evitigi attenson de diversae armiloi, preventi catastrofoin cae garantii pacon. Poste li sendis sian fidelan subulon porti la rapporton cae la perlon alla cefurbo. Ricevinte la perlon cae leginte la rapporton de la guberniestro, la imperiestro tre giois. La perlo aparte placis al princino, quiu tiam preparis sin por edzinigi. Si petis de la patro la perlon por ornami sian cronon, cae desiris pli da perloi por sia dolto. La imperiestro pensis che tiai bon qualitae perloi certe ne mancas al Hepu, quiu estas fama tra la mondo pro siai perloi. Por informigi pri tio, li sendis corteganon alla loco. Baldau venis de la sendito rapporto, che ce la maro bailong oni povas facile collecti plen corbon da perloconcoi dum malpli ol duon tago, cae la perloi de young meci superas la aliaen cae qualite cae quante. Li aparte menciis magian perlon, brillantan en nocto. La imperiestro simple volus tui venigi la perlon en sian palazzon. Li semprocraste sendis eunucon cun Kavalerio el 3,000 soldatoi al Hepu por controlli perlo cesaron. Post sia atingo, la eunuco ordonis la reganton de Zhuangdong construigi la urbon Bailong per populanoi de 4 proximae gubernioi. Ciam la urbo estis fin construita, la eunuco ordonis che la estroi de la 4 gubernioi sendu siain fishistoin al la maro Bailong por perlo chassi. Neniu curagis mal observi la ordonon de la eunuco. Post quelcae tagoi, 100 shipoi cun 1000 da fishistoi svarmis sur la maro Bailong. La eunuco sendis parton de siae soldatoi sur la shipoin por super rigardi la perlo chasadon, cae la ceterain restigis en la urbo por controlli la elconcigon de perloi cae gardi la urbon. Post pli ol 1 monato, la shipoi plen chargitae per perloconcoi revenis unu post alia alla urbo. Oni elprenis la perloin, formangis la carnon cae jetis la malplenain concoin exter la urbon, kie iom post iom formigis urbo muro el concoi. Oni collectis entute pli ol 1000 taeloin da perloi, grandai cae malgrandai, sed ciui estis nur ordinarai. La magia perlo ancora restis en la maro cae brilis nocte. La eunuco explodis de colero. Li ordonis demandi la fishistoin kie cusas la magia perlo, sed neniu el ili volis diri la veron. Poste la eunuco venigis la guberniestron de Hepu cae demandis kiu trovis la perlon presentitan alla imperiestro. Fine li informigis pri la nomo de la maljuna fishisto. Iun tagon la eunuco venigis la maljunan fishiston en sian officeon, cae postulis che li gvidu la serciadon de la magia perlo.
Li promesis rice recompensi lin, se li successos collecti gin, char la perlo estis valorega tresoro protectanta la locain fiscistoin, la maliuna fiscisto refusis accepti la commission cun la pretexto che li nescias kie estas la perlo. Vidinte che la promesso ne efficis, la eunuco intensis per forte obeigi lin. Li ordonis arresti la tutan familion de la fiscisto, cae escorti ilin en la guberniestran officeion. Li minazze criis alle fiscisto, se vi audacius mal observi la ordonon de la imperiestro, cae refusi parlocassi, mi mortigus vian tutan familion. Rigardante la plorantain familianoin, la maliunulo ne povis deteni sin de l'armado. Sed iela penso che lia rifuso causus malfelicion nur alia familio, sed sen la perlo la fiscisto e la maro bailong ne povus vivi, li cun premis la lipoin cae ne acceptis la ordonon. Informiginte pri tio, liai samviligianoi alvenis por peti indulgon de la eunuco alla maliuna fiscisto. La eunuco despli colerigis, cae ordonis ligi ciuin indulgo petantoin cae jeti ilin en Karceron. Poste, sin turninte alle fiscisto, li diris, se vi ne iros per lo chassi, mi mortigos ancao ciuin viain samvilagianoin. La maliuna fiscisto ne povis vidi la samvilagianoin morti pro li, cae voli ne voli cedis. Appena la fiscisto consentis per lo chassi, la eunuco tui sendis fidelan officiron escortilin al young meci, cune cun quelcdec electitae soldatoi cae fiscistoi, per quelcae novae shipoi. Antau tagigio, ili atingis lo locon cae cun granda miro vidis che la maro tie banigas en brilo. Tie la aquo estis tiel clara kiel pura vitro. Ili bone vidis che funde de la maro estas multe da rugiae stonegoi, kiwi formis lageton similan al circao murigita urbeto cun brillanta obiecto, en la meso gardata de sharkoi. Lo officiro credis che gi esas giuste la magia perlo, che ordonis la fiscistoin sub aquigi por gin capti. La fiscistoi petegis, via mosto, estu indulga, la sharkoi nin mangios se ni sub aquigios. Tio estas la ordono de la imperiestro, la sencora officiro criis. Tiu, kiu audazas mal observi cae refusi sub aquigi, estos sen capigita. La soldatoi alligis schnuron alla talio de la fiscistoi, cae stonegon al iliai piedoi, cae donis al ili po trancileton por la perlo chasado. Vi raitas el aquigi nur ciam vi aciros la perlon, alie vi estos tui condamnita al morto, criis de nove la officiro. Poste la soldatoi sub aquigis fiscistoin, unu post alia, cae tivi kiwi restis por directi la shipoin, estis severe gardatai. Decoi da soldatoi, cun acrae sabroi en la mano, attente gardis la schnuroin ce la ship flancoi. La fiscistoi surfundigis cae vidis che mese de la rugstona lagetto staras stona tablo cun la magia perlo. Sur si cae hoc stonae bencoi circaue. La perlon gardis du grandae sharkoi, ciu longa je 6-7 metroi, cun la oculoi kiel paro da lanternoi, cae acregae dentoi. Neniu el la fiscistoi curagis al proximigi. Passis longa momento. La maliuna fiscisto subite vidis che la du sharkoi sin pafis al mar surfazzo. Ocasis che quelcae fiscistoi ne povis teni sin subacve plu, cae sin levi supren per tranciletto, defaliginte la stonon de la piedoi. Vidinte che ili revenas cun malplenae manoi, la officiro dishacis ilin per sabro. Flarinte la odoron de sango, la du sharkoi tui sin jetis al cadavroi. Profitante la ocasion, la maliuna fisciston defaligis la stonon de la pieroi, cae haste nagis al la stona tablo.
li captis per unu mano la perlon cae scuis per la alia la schnuron ligitan al lia talio. Cetio la gardantae soldatoi tui suprantiris lin cae vidis en lia mano blindige brillantan perlon in grandezzo de pokalo. La officiro cae soldatoi extasigis, sed ciam ili suprantiris la aliaen schnuroin, ili trovis che ivi restas cun nenio, cae la aliae presentas nur cadavroin, tutain au fragmentain, neniu alia ficisto revenis viva. Cial la perlo, tresoro, cun magia forto, povis esti tiel facile captita. Facte, post ciam la eunuco ordonis miloin da ficistoi en centoi da shipoi per lo chassi, granda malfelicio falis sur la maron bailong. Multe da perloconcoi pereis, cae aliae mar animaloi ne plu povis tranquille vivi. La alvenintae soldatoi formangis ciuin porcoin, cocoin cae grenon de la loco cae iliae cevaloi la tutan furagion. Sen nombrae ficistoi mortis de malsato cae lazzo au dronis in la maro. La tragedio cortusis la perlon, che gi decidis sin offeri por savi aliaen estagioin. Giuste ciam la officiro transprenis la magian perlon, subite al ruligis nigrae nuboi, audigis surdiga tondro, furiosigis ondoi cae ectorentis pluvego. La officiro tui ordonis reveturi alla urbo. Ondegoi jetis la shipoin alten in la aeron, cae tiel faligis quelcaen soldatoin en la maron. La officiro tute paligis de terruro, cae cun tirigis en caiuto, forte premante al si la perlon, cae sen cesse tremante. Post ciam la perlo falis in la manon de la eunuco, 3 tagoin cae 3 noctoin, ec cocoi ne cocericis, cae hundoi ne boiis. La urbo bailong aspectis quasau morta. Nur la eunuco sola tre giois. Li revis promotiigi cae esti rice recompensita, post ciam li presentos la perlon alla imperiestro. Li haste scribis raporton cae sendis subulon porti gin alla cortego. Samtempe li preparigis nau tavolan scatolon cae metis en gin la perlon pacitan per 99 tavoloi da silcoi. Post tio li veturis alla cefurbo, cune cun sia sequantaro. Sur voie, ili estis aparte sin gardemai. En la tago, ciam ili eliris el Guangdong provinco, la eunuco malfermis la scatolon, cae disvolvis la silcoin. Li tute rigidigis de terruro, malaperis la perlo. Informiginte pri tio, anca la sequantaro stonigis de timo. La rapporto de la eunuco anta longe atingis la imperiestron, cae tiu certe condamnos ilin al morto cae confiscos iliaen proprajoin, culpigante ilin pri trompo al li, se li ne ricevos la perlon. Ce tiu penso la eunuco tui ordonis la sequantaron reiri alla urbo bailong. Revininte alla urbo, ili trovis che la maro bailong de nove banigas en ora brilo. Ili credis che la perlo iam reflugis al Yang Meici. La eunuco do de nove construigis shipoin cae collectis ficistoin el diversae gubernioi, post tio li electis bon auguran daton bucis brutoin offere alla cielo cae poste pelis centoin da ficistoi al Yang Meici por perlocassi. Ciu tage, ciu nocte, ciu in furiosa vento, ciu in insidae ondoi, la eunuco cifoie despli cruele devigis ficistoin sub aquigi. Nenius scias cium da shipoi cae ficistoi dronis in la maro. Vecrioi de nove regis super Yang Meici, cae vecis compaton ce la perlo, che gi decidis refoie sin eldoni. Baldau oni acquiris la perlon, sed kiel portigin alla cortego. La eunuco cerbumaris 3 tagoin cae 3 noctoin, sed ne elpensis bonan rimedon. Li do venigis quelcain fidelain subuloin por peti iliain opinioin. Firme pacigin per silco cun decreto de la imperiestro, iu diris, quancam la perlo havas magian forton, tamen eble gine forflugus timante la potenzon de la imperiestro. Prefere, via mosto, faru tranchon sur la corpo por casci in gi la perlon, alia proponis. Tia maniere,
la perlo neniel povus forflugi. Ciu la eunuco volontus elporti tian physican doloron, sed considerinte che oni culpigus lin pri trompo alla imperiestro, cae condamnus lin al morto, se li ne presentus la perlon al lia imperiestro mosto, li malgravole acceptis la proponon. Oni faris sur lia femuro tranchon, encudris en gi la perlon, cae fine bandagis la femuron per silcoi. Cun portante cun si la decreton, cae oran sigelon de la imperiestro, cae miloin da unsoi da perloi, la eunuco ec veturis alla cefurbo, cune cun la sequantaro. En la montaro inter Zhuangdong cae Jiangxi, la voio estis zigzaga cae glitiga. Subite al ruligis nigrae nuboi cae densa nebulo. La eunuco terrorigis. En palpabruma dauro lia cevalo glitfalis cae jetis lin en valon. Liae sequantoi al rapidis cae vidis che la femuro de la eunuco, kie cascigis la perlo, estas plene covrita de sango. Ili haste malligis la silcoin. La eunuco palpis la tranchon per la mano cae svenis de horroro, char la perlo iam ne estis tie. Consciante che la perlo estas neportebla alla cortego, cae timante esti condamnita al morto pro trompo alla imperiestro, liai sequantoi prenis al si la perloin cae discuris. Reconsciiginte, la eunuco sentis grandan timon. Li bone sciis che nun, ciam la magia perlo perdigis, ne nur li sola, sed ancao ciui liai familianoi, cae parenzoi estas minazzatai de morto. Li tute malasperigis, cae sin mortigis per engluto de oro. Ricevinte la raporton de la eunuco, la imperiestro desiregis tui vidi la tresoron. Passis multae tagoi, sed ne venis plia informo. La imperiestro tre maltranquilligis cae flamigis de colero. Li sendis informigi ce la urbo Bailong. La guberniestro diris che la eunuco antaulonge forlasis la urbon. Iom post la famo, che la magia perlo dufoie reflugis al hepu, disvastigis cae atingis la orelon de la imperiestro. Sed contra tiu magia tresoro, anca la imperiestro povis fari nenion. Tamen, post la catastrofoi, malmultigis fishoi, salicocoi, perloconcoi, en la maro Bailong. La fishistoi ne povis vivteni sin plu, cae disfugis. Sur la bordo de la maro restis nur la urbo malplena.